Saksak yan. Ayan. Wow. Antonio. 1. Rep. Books.
technical free throw dahil walang uniform yung Knight. Hindi complete uniform. Ah, 3 points? Oh, tres. Mayuyun ka. Wala pang ano? Oo, wala buhay. Wala check. Ako muna. Yun o. Number 20 sunod. Ayan na. Regresa. Rempis. 2 points yan. Lamang na lamang. Rebound ni Rempis. Tumatak mo. Regresa. Double team. Pinasa kay Rempis. Pinasa kay Jimmy. Alabang. 2 points. Ay, naago pa. Naago pa na Regresa. Dito ulit kay Jimmy. Ito, Hidalgo. Wala. Nakuha ni Curioso. Nagpit. Wala pa, sa kanya pa rin. Nakuha na naman. Nakuha. 2 points. 23-10. In favor of Kim Jimmy. Oh, 3 points by Curioso. 10 na lang ang hinahabol ng Knights. Uy, huli! Uy, huli! Rempis, 2 points, may kasama pang foul. Bonus shot. Still foul. 24. 24. Sino? 2 points by Curioso. 2 points. 1 minute, 10 seconds. 3 on 1. 4 on 2. Rapper, wala. Rebound. Rempis. Jimmy. 2 points. Malusin talaga. Agaw na naman.
Rempis layup, 2 points. Lumalayo na. Corioso for D. 2 points by Corioso. Tingin naman dyan. Jimmy. Harap. Uy, na. Uy, rapon. Uy, naagaw na. Dito mo. Ayan, bro. Uy, pilasa. 2 points by Corioso. Dapat pinashoot mo na eh. Sino naman? You know, foul by Rapol. Nice. Free throw. Mukhang may hulog yung foul na yun ah. Ay, wala pa rin. Hindi naka-red horse. Sa pa-open. Wala pa rin. Rebound by Rempis. 13 seconds. Robresa, wala. Rempis, 2 points na lang. 8 seconds. 5 seconds. Right ball. Right ball. Ay, ano pala? Nice. Brother. Night ball. Corioso. Through 5. 2 points. Kaperina. Uy, binigay. Tapos. Corioso, nakapalo. Wala. Rebound kay Jordan. Uy, ang lupit lang ng bro. Denmark. 2 points. Kaperina. Puput. Kano, nagbibigay po sa Kano. Uy, scoop shot. Wala pa, kanya pa rin. 2 points by Kano. Antonio, wala, rebound ng Mike D. Kapoy, foul by Corioso. 2 shot by Palangan. Pumasok ang unang. Wala ang pangalawa. Dalawa? Uy, Dumar. Wala. Basket count by Jess Antonio. Shout out kay Jess. Foul na. Bonus shot. Ito. Tapos. Number Antonio, 18 na pinasay ang Brelka. 55, 2 points. Malupit talaga, mahuhulan siya. Kano, 3 points ni Kano. Uy, 4 na lang. Awa. Umababa na. Kaperina, bumanapin. Wala. Rebound, Parangan. 2 points. Gusto mo na yan, kahit Parangan.
Nagdi, pumasok yun. Ay, lumalayo na naman. Walo na ulit. Ayan na, Jordan. Ay, wala. Di pa lakas naman nun. 55. Ayan na, nauunan dyan. Nauunan dyan. Uy! Napasa pa. 53 seconds. Same ball. Yes. Wala. Rebound dito. Pass break. Nawawala pa ang bola. Uy! Ayun na, pumasok na. 2 points. Ay! Ang puga pa. Mike B, lay up 2 points. Mike B. Rizal. Ay, wala. Rebound. Yes, they have 2 boys. Yes, Antonio. Apa lu malayo na? 10 naman. Rep. Tumira 2 boys. Buhangin at dililit na din. Si Kano. Si Arganda. Nauunan talaga Kano. Parangan, 2 points. Pasok, 5. Ayan na. Kano, kumila na naman ang press. Pasok lang kay Kano. Kalupit talaga. Rapol. Rapol, binigay kay Hidalgo. Hidalgo, 2 points. Kano, pinasa kay Jerry. Jerry, tumira ng press. Tapos yan. Nahila na. Minutes and 20 seconds. Yan, sumusubok, tumira. Tapos, ano ka? Jerry, direkto, 2 boys, Balco, Nilosco. Uy, naaraw pa! Ay, wala lang. Remblesa layup, wala. Milbot Repis, ang lakas ka ba nun? Para mag-MVP to ah. Number 3. Ball shot. Seryoso eh. MVP na ako. Nagmamap pa. Ay, naagawan. Reblesa, Gaspet. Uy, nakuha siya. Uy, Jerry. Uy, ayan na. Pinasa pa. Dapat may points muna. Sayang yung ano. Isang tagal eh. Uy, Hidalgo, wala. Uy, nakuha na siya. Ano? Ayan. Pasa pala yun.
second assist nila. Anim na lang, 50-44. Rapol leading up 2 points. Derwin, Pag-minutes 35 seconds. 3 seconds. Deduction. You know, I found kay Corioso. Ang jalapit. Uy, naamo na ng tulo yan. Pass break na. Derwin, 2 points. Material, ang 3 points. 3 points, wala. Rebound ka na. Number 8 foul. Brentwin. Sayang ang best player. Grabe agad. Pumasok. Isang free throw. Wala. Rebound Memphis. 3 rebound. 11 score. Ayan. 2 error. Pinakasama. Represa. Ulis pa. Wala. Rebound Imperial. 2 points by Imperial. Ano si Ganong? Yun! Ay! Sayang. Rapol. 2 points. Number 14. Matthew foul. Number 17, Jerwin Corioso. Drive. Aperina. Wala. Rebound pa rin na. Foul. Number 3. Sedano.
Pumasok ang isa. Wala naman, pangalawa. Ayan na, libre. Wala po. Patay tayo. Hindi pwede pang samantagal. Bakit? Samantagal. Pag samantagal, mas maganda. Crisol, dribbling the ball, pinasakay. Uy! Pape balls. Tumama sa ulo. Kaperina, pinaharas ko. Wala. Mike D. Umikot, Antonio, wala mapasahan. Antonio, sa kanya pa rin, wala pa rin napasahan. Dimang! Yan! 2 points, nice layup. Huli pa! Huli pa! 2 points na naman ni Brock Dimang! Ayan. Antonio for 3. Pumasok ng 3 points. Jerry. Sumubok din ang 3. Wala. Rebound ni Jimmy. Jimmy. Tumatakbo. Sumiretso. Pinasa ka Perina. Foul. Number 3. Third personal foul. Warning for penalty. Warning for penalty ang Knights. Pumasok ang una. Nice ball. Di ba lamang wala kayong laro sa linggo? Sabado ilalaro na ito eh. Tapos next week na yan. Pwede ka tumakbo ron. Pwede. Linggo. 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 Pwede. Junmar, 2 points na naman. Napakalubit naman ng bro, Junmar. Jimmy. Wala. Rebound. Rebound yung Jerry. Kinaharas. Binay kay Crisol. Crisol. Tumira. 2 points lang. Back to Crisol. 8-point lead. Ayun na. Yun lang. Nice ball. Lalim ang court. Jerwin, yung spot kapus. Nakuha lang ng Junmar. Ilang rebound din. Save ball. Ay, tama po. Time out. Time out. Shot ko lang, boys. Binigay kay Jerwin. Jerwin. Binigay kay Crisol. Uy, naagaw. Uy, nahuli pa. Crisol. Wala. Rebound. Antonio. Binigay kay Kaparina. Kaparina. Uy, binigay kay parang 55. Please naman. Sampu na naman ang laman.
Seryoso. Seryoso. Binigay ko traveling. Ayun na yung bola. Uy! Nakagaw. Binigay kay Crisol. Crisol. Binigay kay Jerwin. Umikot. Wala. Rebound. Jun pa na naman o. Palit muna. Palit muna. Ayan, 5. Hinaharap. Hinaharap. Binigay. Nakulukit naman talaga. Best player na yun. Nangangamoy. Nangangamoy na raw. Ano? Ayan na. Jeremy. Ay, traveling. Nahuli. Rapol Guberito. Uy, ang ganda naman ng layup. Uy, naago pa. Naago pa. Rapol. Imperial, wala. Nice ball. Ayan. Tumira na. Tapos mo, ilipan na naman sana. Uy, foul. Tatlo na yan. 17. Third personal foul by Jerwin Corriasco. Isa pa daw, isa pa. Wala pa ka. Babawasan ng tsansa. Nabawasan yung ano. Mag-best player. Ay, rebound ng Imperial. Ayan, dire-diretso. 4-on-1. 4-on-1 pass break. Wala pa rin. Uy! Rapol, wala pa rin. Ayan, tumutok na. Pumasok din sa wakas. Balik na naman tayo sa 12. 20 na. Tumira, tapos. Ay, huli. Ay, lago pa. Ayun na, Hidalgo. Uy, nakaabot pa yun. Foul counted pa. Warning. Napaka naman talaga. Seryoso, 17. 17. Seryoso. Fourth. Fourth personal foul. What? Pagdating to graduate. 2 minutes and 45 seconds. Bonus shot. Talagang Wala. Sayang naman yung fructose nila. Brian. Brian. Tumira. Wala. 5 rebound. Imperial. Wow, 4-1 na naman sila. Uy. Brian, wala ba? Hirap na hirap. Number 9. Mendes. Wala pa rin ang free throw eh. Papitong miss na yan. Ayan na. Wala pa rin. Pawalo na. Nababawasan. Uy, nakuagaw pa rin nila. Ayan. Ayan na, napakalupit na. Basket count na naman. Sunod. 7.
second. Second personal foul by Sunod. Hindi ko ito bibigyan ng pakinggan sa kasal niya. Ay, hindi raw papaano ng pakit yun eh. Sa kasal eh. Siyam na maling free throw. Ay, siya na yung preso daw na hindi pumapasok. Jerwin. Tapos. One rebound pa rin oh. Yun lang. 6 rebound. 6 rebound na lang. Rapol. Layup. Wala pa rin. Nakuha ng Carlos oh. Bigay kay Sunod. Sunod 2 points. Ayan. Ay, nawala pa ang bola. 1 minute and 35 seconds. Uli, may steal pa. Reblesa, libre. Oop. Rapol, 2 points. Sunod, for 3. Pumasok yun, 3 points. Hidalgo, umispat. Wala. Uy, rebound. Imperial, 2 points. Sikanok naman daw. Jump shot. Wala. Uy, rebound na naman. Ni Rempis. Pang-pitong rebound na yan. Pang walo. Pang-walo na. Best player na to. 10 miss sa free throw, 8 rebound, 21 points. Hero, FM. You don't have 2 points to do. Kasi, ang taas. Yan. Limang oras. 2.6 seconds. Wala. 14 point lead. 86 free throw. Apat quarter na ba? Uy, unang-unang tumira, wala. Ay, technical, anin. Sino technical? Papa Balls. Papa Balls. Technical ang Papa Balls, anin mo pumasok. Yun lang, hindi pumasok ang technical. Bola ng Papa Balls. Papa Ball. Yun ang 3 point. Tapos, kaya nakawala na sa 55. Kapurinan. Uy, layup. Ang lupin naman yun. Kaya si Kano, tumira na naman. Wala nang dribble. 3 points. Paraan. Uy, simpleng layup. Oh, yung pala si Kaparangan, papapunta sa kanya para number 8. Yun o, 3 points. Hindi ngayon lang. Masunod. Nakakaalim na eh, nakakaalim na po. 55. Binigay kay Antonio. Antonio wala. Uy, nakuha na naman 55. Wala pa rin.
Seryoso, tumatakbo. Tumatakbo, biglang pinasa kay Junmar na naman. Nakakadami na yun ah. Two points. Sunod for three. Wala. Rebound Junmar oh. Uy, huli. Jimmy. To Abrelica. Uy! Papa ball. Kaperina, 2 points. Crisol, wala. Rebound Antonio. Nawala. Corioso, wala pa rin. Corioso pa rin. Tumira, wala pa rin. 4-on-1 fast break. Kaperina, wala. Uy, nakuha ang mga nag-iisa rin, oh. Sunod, wala pa rin. Rebound Crisol. Corioso, 2 points. Nice assist. Ayan na. Abrelica, wala. Antonio, 2 points. 6 minutes and 50 seconds. Huli naman yun, pasa. Titira na 3. Dos lang, dos. Wala. Rebound. Sunod. Sunod, binigay kay Junmar. Naalala pa takbo na pala. Ayan na. Okay. Tayo mag-dito na sa atin. Abrelica. Ay! Time out. Sunod. Wala ang press. Binigay kay Kaperina. Kaperina rebound. Foul. Mga sunod. Third personal foul. Wala ang una. Ganyan, pag yung kape, nilagyan ng harina eh. Yun, pumasok ang pangalawa. 91-76. Uy, naagaw pa. Naagaw pa ni pare Abrelica. Ayun o. Uy, nahuli. Ay, nawala. 5 minutes and 38 seconds. 5 minutes, palit kami ha. 5 minutes. Okay. Okay. Sub na, pwede na yan. Tama na. Palit na, palit. Palit na sila papatol. Uy, nawala na naman ang bola. Foul. Ay, graduate. Number 17, Seryoso. Foul, personal foul. Pwede bang ipautang na lang yung foul ng iba?
Credit mo na, no? Sa next game. Imperial. 2 points. Simple. Uy, nakagaw na lalo. Replesa, wala pa rin. Okay. Nice ball. Kung lang ang sumundot ng bola, titingin mo kung saan yung bola. Tira mo na dyan. Foul. Repis. Repis. Ano, Rapist? Ano, graduate na? Ano, Rapist? 2 personal foul. Rapist daw, oh. Rapist? Oo. Loko talaga itong announcer nyo, eh. Jump shot. Nobel yan. Ayan. Pangalawa. Wala pa rin. Uy, nakuha ni Kano. 2 points by Kano. Reblesa. Uy, nakagaw. Hindi. Uy, nakagaw pa. Nakagaw na ng tuluyan. Yun o, nagmamagalit. Lakas! 3 minutes and 53 seconds. Okay, wala pa. Wala pa yun. Wala pa. Hindi pa napasok ang bola. Pasok, boss, Hidalgo. Ano? Wala pa rin. Mike D. Binigay yung bola. Represa. O yan! Pang ano yung best player of the game? Mamaya. Pang 22 lang. Yung anim eh. Doon sa kabilang 8 eh. Boss Hidalgo. Nakuha ko ng diba? Boss Hidalgo, please. Yan o. Siyam na rebound. Siyam na rebound na yan. Pang best player na talaga yan. Mike D. You know, 2 points. Mamaya wala. Walang foul, eh. Yun. Substitution rep. Red face out. Time out. Nice set Columbus. Okay, dalawa lang. Kaya lang, 10 minutes mo sa free throw. Ayan. Ay, may tao pala. Abay, loko to. Foul number 3. Foul lang. Number 3. Replesa. Number 3 foul. Replesa. Reblesa. Yun o, 2 Ako si points. number 3, si number 3 din ang nag-free throw. Ready to lang. Gawa ng shoot ng 8 na eh. Yung kitang 8. Ayan, tutira. Wala, rebound. Dalawang 8 kayo. Sino 8? Parangan. Parangan. Si Parangan. Isang shoot. Hindi, walo. Anim. Basta 22 na. Sugod sa foul. Yung rebound with Corbo. Corbo. Ayan na. Ayan na. Hidalgo. Hidalgo. Wala. Reblesa, 2 points. Dalawa din ang number 3 dyan, eh. Ito. Replesa at saka Imperial. Dalgo! Naglaban na kayo nila, Chris. Oo. 2 points. Last 2 minutes. Wala na. Nawala ng powers. 1 minute and 40 seconds. Ay, ang dalawang laro na naglaro pa na. Hidalgo. Wala pa rin. Rebound Jordan. Apat na kami. Anim na kami 6-1 sa Kano. wala nang makakaabol. Lahat ng laro, very. Oo nga.
Tumira. Wala. Rebound pa rin talo. Wala pa rin. Ay, hindi pala sila 5. Hidalgo. Layup. Unicorns pa yun. 1 minute and 10 seconds. Kayo kung ano pa. Bakit ito? No. Late na pala nagsimula. Bigay! Let's go! Ano? Ano yung sabi ng stretching? Bigay! 50 seconds. Yun! Nakatulog na. Natamura pa, putang ina eka! Ayan lang. 2 points. Fade away dunk, pre! 40 seconds. Hey, Dalgo! Dalgo, baba! Si Dalgo, Dalgo! Aliup! Murato! Murato! O, 30 seconds. Kasi tinalo nyo mga hideout eh. Di ba? Kayo pa. Ano pa na sabi ni Mano sa akin? You know, 20 seconds. Okay na. Ayun, baser na. Baser na.